गोयची फामाद गोवा डेरीक साबार विशयांनी रेवाडो घातला। दुधाची खरेदी व्हड प्रमाणात उणी जाल्या। दुधाचे उत्पादन सुधारपा खातीर कामधेनू येवजणेत दुरुस्तीची खूप गरज आसा, शेतकारांचे म्हणणे। गोवा डेरीक प्रत्यक्षात लुकसाण सोंसचे पडटा असो दावो आसा। गोवा डेरीच्या अधिकाऱ्यांचो दावो आसा की तांकां 1.27 कोटींचो फायदो जालो, पण प्रत्यक्षात तो फायदो न्हय। गोवा डेरीच्या बँकेत 19 कोटी रुपया फिक्स डिपॉझिट आशिल्ले आणि ताचेर मेळपी व्याज सुमार 1.44 कोटी आसा। हाचे वयल्यान गोवा डेरीचो फायदो वा लुकसाण आसा हे स्पष्ट दिसता, तांचे म्हणणे। लोकल प्रोक्युरमेंट कमी जायत आसा, ताचेर डिस्कशन जातकीर अशें निश्कर्श आयले मेन म्हणजे कॅटल फीड जे आसा गोवा मटेरियल म्हणजे गोरवांक जे फीड आसा तें काडपाक जाय आनी कितें हेजे रेट प्रचंड वाडल्या। त्या खातीर जो इंडिविज्युअल फार्मर जर कोण करता जाल्यार ताका तें इवन म्हणजे पगार सुद्दां सुटपाक प्रॉब्लेम जाता आणि लेबर घालून कोण करता ताजें तर तें जायत ना। सो सजेशनां आयलीं मेन म्हणजे जो सपोर्ट प्रायस आसा आतां 40% आसा तो 100% करचो अशें एक रेजोल्युशन जालां जें गव्हर्मेंटाक वतलें अशें एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीन सांगलां एक। आनी दुसरें आतां ह्या धंद्यान कशें आसा पयलीं पासून तुमी पळयलां आसतलें की तेच फार्मर दिसता, कित्याक हो धंदो आसा तो सामको म्हणजे 365 डेज सारको 24 hours कसो धंदो, हाका सुटी नासता। गाय सुटी घेयना दूध दिवपा पासून आनी बंद करीत जाल्यार प्रॉब्लेम जाता। म्हणून जे पयलींचे फार्मर आसा तांचे खातीर स्पेशल कितें तरी स्कीम नवीन आसा ती आसाच, कित्याक पयलींचे फार्मर जर बरे गाडयांनी भोंवपाक लागले, बरो धंदो असो चलता असो दिसलो जाल्यार कोणूय कॉपी करपाक येता। आतां पयलींचे आसा पळय न्ही, जी कोण पोरणी सायकल घेवन आसा किंवा स्कुटर घेवन आसा ते थंयच आसा। एक 800 घेतलेली ती वयर तेज्या व्हडली गाडी घेवपाक पावले ना, ते जर पयलींचे फार्मर ते घेवपाक पावले जाल्यार ऑटोमॅटीक नवीन फार्मर भितर ह्या धंद्यान कितें तरी आसा न्हू। त्या खातीर एक मेन रेजोल्युशन अशें जालां गव्हर्मेंटाक धाडपाक की पयलींचे फार्मर आसा तांच्या खातीर स्पेशल स्कीम डिझायन करची। काम देनून थोडे क्लॉज आसा जेणे करून स्कीम घेवपाक लोकांक पयलीं जितली सोपी आशिल्ली तशी आतां सोपी ना, त्या खातीर एमेंडमेंट करचें अशें म्हणून एक रेजोल्युशन जालां। गोवा डेरीक इंट्रस्ट आहा तो जवळ जवळ 1,47,000 मेळ्ळा आणि गोवा डेरीक प्रॉफिट आहा ते 1,27,000 1 कोटी 27 लाख गेला आणि 1,44,00,000 आमकां इंट्रस्ट मेळ्ळा। म्हणजे इन शॉर्ट तुमकां कळ्ळें तें प्रॉफिट वो लॉस कित्याक जी चल्ली ती पयलींची एफडीचेर चल्ली असो तें। आनी गोवा डेरीची प्रोक्युरमेंटा ही भरपूर घसरण जाल्या की लास्ट टायम जेन्ना आमी गोवा डेरीचे चेअरमॅन आशिल्ले तेन्ना आमची अशी तराबळ जाताली सप्टेंबर म्हयन्याक की 55-60 हजार सेल आसून सुद्दां जेन्ना दूद आमकां भयंकर येतालें तें दूद कशें भायर घालचें हेजेर प्रॉब्लेम जाता। पूण आतां पळयल्यार की तेंच्यान सांगले कोतान प्रोक्युरमेंट जो आहा तो 38,000 आनी इवन मार्केटींग आहा तें 47-48 जाल्लें। म्हणजे इतली घसरण जी जाल्ली ती म्हाका दिसता डेरी सर्वाय जाल्या की जे मोठे मोठे पगाराचे जवळ जवळ 60-70 लोक रिटायर जाले तेज्या खातीर नाल्यार ते भरमसाट लॉस जाता आशिल्लें की थंय सॅलरी एंड वेजीस ह्यो देंवल्या। तेव्हा एक मुख्य कारण की ही सावरपाची आनी तितूंत भितर आतां म्हाजी जाल्यार दिसता की थोड्यो गोश्टी शिस्त म्हळ्यार तुमी प्रत्येक जाण जाणा की थोडेच मोजकेच जे हे आहा आमचे एम्प्लॉई आहा ते थोड्यो गोश्टी MD मेरेन पावना, त्यो एमडी आमी सजेशन दिल्यार ती मिस्टेक खंय जाता कारण नोटीस MD नेगेटीव जाल्ले कारणान आमकां जे प्रश्न आहा ते 100 दीस भितर मातशे तो रिफ्लेक्टच जावना। डिस्कशन म्हणल्यार गोवा डेरी आमची जी आसा नो आसा एक 1,27,60,631 रुपीज प्रॉफिट जालो आनी हे इयर टू इयर प्रॉफिट जालो आनी हे प्रॉफिट इवन आमी 2 कोटीचे लिगसी इश्यूज जे आशिल्ले ते रायट ऑफ केल्यात। प्लस आमी फाटले कॅटल फिडाचे जवळ जवळ 2.5 कोटी फाटल्या वर्साक आमी पे केल्या आउटस्टँडींग आसा आनी 9 कोटी आसा। सो ते आमी आउटस्टँडींग केली म्हणून आमकां 1,27,631 रुपीज प्रॉफिट जालो। सो सुरवातीक कितें जालें डिस्क्वॉलिफाय म्हणल्यार जे डायरेक्टर आशिल्ले तांकां डिस्क्वॉलिफाय केला म्हणटा कितें मातसो बोवाळ जाल्लो ते मागीर अलावड देम एज मेंबर्स। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।